सूर्य किरण जमी बंची वृक्ष तरु तृणलता सेमिति मो सारे बंचे ए जयंतपुर प्रजा माने वृक्षर शक्ति आधार निश्वास नहीं जमी बंची ए सकल जनता सेमिति मो शक्ति जीवन यापन करेंगे ए जयंतपुर राज परिवार कारण मो साजिछि नूतन राजा जहर चकते सेनापति चाओ चकते तू बर्तन नूतन राजा ना अरे घेना हमारा स्नेह भरा आशीर्वाद प्रणाम माँ विमला आसंतु माँ आसन ग्रहण करंतु नहीं पुत्र नहीं एबे यथेष्ट हो गला तो ताकू को आहुरी साहस शक्ति सहित लड़ीबाक पड़िबो आउ ता रहिले ए राजो शेषंटा तो हाथ मुठारू चली ओ देहरे शेष रक्त बिंदु थवा जाय न छाड़ी में मुहि राजदंड छत जे मो सामना को आसिबो मो ताको देबी निष्ठुर निर्यातन नारायण 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 प्रणाम जननी प्रणाम देवर्षि आयुष्मान भव ये कौन देखुछि देवर्षि नारद सेनापति राजा जहर जगदप वाह हेले माँ एते खुशी भासी की काला बैशाख माड़ी आसुछि तुम राजापुरी काला बैशाखी नारायण नारायण किए से काला बैशाखी देवर्षि आसुछि अवंतीपुर राजा निकट नारायण कुहा देवर्षि कुहा नारायण नारायण माँ आउ की आसीबो माँ राजकुमारी मणिमाला निश्चय बुड़ाई दब ए सेनापति भेला ये सही देवर्षि नारायण ये नारायण पुणी बुड़ाई दबो मोहर भेलक नारायण नारायण देव देव महादेव देइसंती शक्ति देवर्षि अग्नि पिंडला खई फेरुछि तुम राजपुरी आउ जहाँ को देखुछि ना माँ जाली पड़ी सब पाउंस करी दउछि देवर्षि वर्तमान से अग्नि पिंडला अछि केउठारे सुनाम कथा नाघरा माथा आउ न रखिबा तुम पता प्रभु शिलाधारा करुणा विचार माँ आउ प्रभु शिलाधारा करुणा विचार रानी को देई ममता रे साहस देले दोषिता सुनम कथा लघुरा माता आडू ना राखिबा तुम पता प्रभु शिलाधारा करुणा विचार प्रभु शिलाधारा करुणा विचार रानी को देई ममता रे साहस देले दोषिता कन्या होई शक्ति माघी न मनुष्य काले माही सीता शक्ति अग्नि नेत्र भरीना हसकु दुहे खड़ा सजा
ଭୋଳାନାଥ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କହିଛନ୍ତି ପାଶେ ତାର ପଡ଼ିଲେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି କରି ହରିବେ ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କର। प्रभु भोलानाथ देई आशीर्वाद कहते पाशे तार सरकार पड़िले अस्त्र धरी करी हरिबे शत्रु संहार। जगत जननी माता कांतायनी जगत जननी माता कांतायनी रही बकृति महिमा सजा कुलेरा करी तबे कही परिव देवर्षि वर्तमान से मणिमाला केउठार अछि तबे कही परिव। माँ से मणिमाला अब अच्छी कौटी में जानिच देवादेव महादेव निकटे आ मारिबा पई तुमको अस्त्र करूची माँ केबे मु आसुछि माँ कौन करिब न करिब नारायण नारायण नारायण। देवर्षि 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 ना अपेक्षा करे पासनी मणिमाला एहा केबे नुहिब संभव। सुन पुत्र मु मत देवी मोहर महाशक्ति को तोते आउ कळे बळे कौशले जबिथिले मत से मणिमाला को तू करी भत्य आस पुत्र खेला मोहर आज ठारू महाशक्ति कारण सारोड़ा नुहे कि मंगला नुहे मो हेउची विश्व बंदेली महापुरु 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 कौन है कि आज्ञा माँ विमला खण अलिया नहीं आगे ने जन जन है कि चली जाऊ आज्ञा अलिया महाप्रभु कहा कथा चिंता न करी आगे केमिति बंचिबा सेई कथा चिंता कर। हाँ आज्ञा आपण जोटा अलिया कले नहीं जोटा कहले आज्ञा ठीक कथा आसिले आले अरुआ डालमा खट्टा देइथिले आ गुंडिए बोलीची हेटा आपनकर मोर खाइबा अछि मु तो सही कथा कहूनी अलिया आ कोटा अलिया करछन के कहा कथा चिंता न करी आमे केमिति बंचिबा सेई कथाटा चिंता कर। मु फना महाप्रभु आपण कहले खाइबा पीबा बंचिबा अलिया करिया दरकार नै कौन सब यार स्वर्ग भी जाऊ हां मु तो पचारु छी कहा कथा चिंता न करी
ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ସେଇ କଥାଟା ଚିନ୍ତା କର। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଅଳିଆ ନାହିଁ ସେଇ କଥାଟି କହୁଛି ଖାଇବା ପିଇବା ବଞ୍ଚିବା ନାଇଁରେ ଅଳିଆ ସେଇ କଥା ମୁଁ ତତେ କହୁଛି। କୋଉଟା ଆପଣ ଅଳିଆ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଭିକାରୁଣୀ ପିଲା ସେ ନେବ ପୁଣି ମୋର ରାଜଦଣ୍ଡ ଛତ୍ର। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭିକାରୁଣୀ କନ୍ୟା ସିଏ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳିଆ ନାହିଁ ଆପଣର ରାଜଦଣ୍ଡ ଛଣେଇ ନେବ ଆଜ୍ଞା। ସାମାନ୍ୟ ଭିକାରୁଣୀ କନ୍ୟା ତ ଆମ ରାଜବାଟୀରେ ଅଳିଆ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଅଛି ରେ ଅଳିଆ ଆମ ରାଜବାଟୀରେ ସାମାନ୍ୟ ଭିକାରୁଣୀ କନ୍ୟା ଅଛି। କିଏ ସେ ମହାପୁରୁଷ ଅଳିଆ ରାଜା ଦଶରଥ ଜାଣିଛୁ? ଦୋଷିଆ ନାଇଁ ରାଜା ଦଶରଥ ଜାଣିଛୁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଛି ଆଖିରେ ଦେଖିନି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା। ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର 750 ରାଣୀ ଥିଲେ। 150 ରାଣୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା କେହି ଗୋଟେ ଯୋଗକୁ ଅଳିଆ ମାନେ ଯୋଗକୁ କେହି ଗୋଟେ ନାହିଁ ସବୁତିକ ଆଜ୍ଞା ବାଞ୍ଛ ମାନେ ସବୁତିକ ବାଞ୍ଛ ଆଜ୍ଞା କାହାର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଅଳିଆ ନାହିଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେନି ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ କେମିତି? ଓ ଏଇ ରାମ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରୀ କଣ ସବୁ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଗପି ଯାଉଛୁ? ମୁଁ ତତେ ପଚାରୁଛି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ କେମିତି? ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ କେମିତି 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 ହଁ ଆଜ୍ଞା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ଗୋଟେ ବାବାଜୀ କିଏ ସେ ମହାପୁରୁ ଆସିଲା ତା ନାଁଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଠିକ ଅଳିଆ ସେଇ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଆସିକି 3 ରାଣୀ ଯାକଙ୍କୁ ମାଲଟାକୁ ଦେଇଦେଲା ଆଉ 3 ରାଣୀ ଯାକଙ୍କୁ ମାଲଟା ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ଦେଇଦେଲା ଆଉ 3 ରାଣୀ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ମାଲଟା ଗର୍ଭ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ 3 ରାଣୀ ଯାକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଳିଆ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ କାହିଁକି? ରାବଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁକି। ରାବଣ ମରିବା କଥା ଜାଣିଛୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଖିରେ ଦେଖିନି କାନରେ ଶୁଣିଛି ଆଉ ଆଖିରେ ଦେଖିନି କାନରେ ଶୁଣିଛି ଆଉ ରାବଣ ମରିବା କଥାଟି ଯେମିତି ଆପଣ ମରିବା କଥାଟି ସେମିତି। ସେଇ ରାବଣ କଂସ ହିରଣାକ୍ଷରୁ ହେବେ। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଭିକାରୁଣୀ ପିଲା ସେ ନେବ ପୁଣି ମୋର ରାଜଦଣ୍ଡ ଛତ୍ର। ବଳେ ବଳେ କୌଶଳ ସେ ଭିକାରୁଣୀ ପିଲାକୁ ମୁଁ କରିବି ମୋର ପାଟରାଣୀ। ଯିବା ସେଇ ରାଣୀର ଆଶ୍ରମ ସେଇଠାରେ ଅଛି କନ୍ୟାମଣି ମାଳା କଳେ ବଳେ ଧରି ଆଣି ବସାଇବି ମୋହର କୋଳରେ। ଯିବା ସେଇ ରାଣୀର ଆଶ୍ରମ। ଆସ।